हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान भंडार एक्सप्लोर। आज भिडियो रे आमे श्री अरविंद स्कूल सप्तम श्रेणी इतिहास बही तृतीय पाठ ओडिशा रे गंगवंशर उत्थान यही पाठर प्रश्न उत्तर गुड़ी करवा। तार भिडियो को शेष पर्यंत देखिए। जब चैनल नुआ था चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करदे, जहाद्वारा यहीपरि नुआ नुआ भिडियो सब देखा पाइबे। ताहले भिडियो को आरंभ करवा। आस मन पकाइबा। प्रश्न 1 रे चोड़गंगा देवଙ୍କ दिग्विजय वर्णना कर। ताहले यही प्रश्न रे राजा चोड़गंगा देव किपरि भाबरे दिग्विजय होई परिथिले सेही विषय वर्णना करबा। ताहले यार उत्तरटी करबा। जड़े दिग्विजयी सम्राट रूपे चोड़गंगा देवଙ୍କ कृतित्व उल्लेखयोग्य। से सोम वंशर शेष राजा सुवर्ण केशरी को परास्त करी उत्कल अधिकार करथिले। से सोम वंशर शेष राजा सुवर्ण केशरी को युद्धरे परास्त करथिले और उत्कल को निज अधीन रे आनिथिले। एहा परे से गौड़ बा बंग देशर अंतर्गत दुईटी प्रधान दुर्ग अधिकार करथिले। तापरे से गौड़ बा बंग देशर अधीन रे थिबा दुईटी प्रधान दुर्ग को निज अधीन रे बा अधिकार करथिले। दाक्षिणात्यर बेंगी राज्य तथा कौशल राज्यर केतेक दुर्ग तांको अधीन को आसिथिला। तापरे परे दक्षिणर बेंगी राज्य तथा कौशल राज्यर केतेक दुर्ग तांको अधिकार को आसिथिला। एहा फलरे तांको साम्राज्यर सीमा उत्तर रे गंगा नदी ठारू दक्षिण गोदावरी पर्यंत विस्तृत हैला। जहा फलरे तांको साम्राज्यर सीमा उत्तर गंगा नदी ठारू दक्षिण गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत हैला बा विस्तार हैला। 1135 ख्रीष्टाब्द रे चोड़गंगा तांको साम्राज्यर केंद्र स्थल रे अवस्थित कटक ठाकू कलिंग नगर ठारू राजधानी उठाई आनिथिले। चोड़गंगा देव कौन करथिले? 1135 मसीह रे से कलिंग नगर ठारू कटक को राजधानी उठाई आनिथिले। सेही दिन ठारू प्राय 800 वर्ष काल कटक ओडिशार राजधानी रहिला। बुझिपाला? ताहले प्रश्न 2 को जिबा। तार प्रश्न 2 करबा। प्रथम नरसिंह देवଙ୍କ राज्य शासन और अन्यान्य कार्यकलाप उल्लेख कर। तार यही प्रश्न रे आमे राजा प्रथम नरसिंह देव किपरि राज्य शासन करथिले और तांकर अन्यान्य कार्यकलाप से अन्य को केउ सब कार्य गुड़िक करथिले से विषय उल्लेख करबा। ताहले यही प्रश्न उत्तरटी करबा। नरसिंह देव जने सुशासक थिले। से किपरि शासक थिले? जने सुशासक थिले। तांको राजत्व काल रे से साहित्य कला और स्थापत्यर चरम विकास होइथिला। से जो समय रे राजत्व करथिले बा शासन करथिले सेही समय रे साहित्य कला और स्थापत्यर चरम विकास होइथिला। संस्कृति साहित्य उत्कर्ष लाभ करथिला। संस्कृत साहित्य रे तांकर अगाध पांडित्य थिला। से संस्कृत साहित्य रे तांकर ज्ञान यथेष्ट थिला। विद्याधर तांको राज्यसभार विशिष्ट कवि थिले। किए? विद्याधर तांको राज्यसभार जने विशिष्ट कवि थिले। से एकावली और केली रहस्य नामक दुईटी अलंकार शास्त्र रचना करथिले। कौन कौन रचना करथिले? एकावली और केली रहस्य दुईटी अलंकार शास्त्र से रचना करथिले। प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पणर रचयिता विश्वनाथ कविराज नरसिंह देवଙ୍କ सममायिक थिले। मंदिर गुड़िकर परिचालन निमंते नरसिंह देव अनेक जमी और ग्राम दान करथिले। से कोणार्क ठारे सूर्य मंदिर और बालेश्वर जिल्लार रेमुणा ठारे क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर निर्माण करथिले। किए करथिले? प्रथम नरसिंह देव। केउ मंदिर? कोणार्क ठारे सूर्य मंदिर और बालेश्वर जिल्लार रेमुणा ठारे क्षीरचोर गोपीनाथ मंदिर निर्माण करथिले। एहा छड़ा तांकर आहुरी अनेक कीर्ति कपिलास भुवनेश्वर
ଶ୍ରୀକୁର୍ମମ୍ ଓ ସୀମାଚଲମ୍ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 3 କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 3 କରିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା। ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ 4 ଦିଗରେ 4ଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା। କୋଣାର୍କ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବେଲାଭୂମିରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ବି. ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 1200 କାରିଗର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 କୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 6 କରିବା। ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କରିବା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଅଣନାତି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ 1211 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? 1211 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ସେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଘିଆସୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମହାକୋଶଲର ହେଇହୟ ରାଜା ତାଙ୍କ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 4 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 4ରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ 4ରେ ଦେଇଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରୁ କଟକକୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଘିଆସୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ସୁଲତାନ ଘିଆସୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 9ରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନରସିଂହ ଦେବ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା। କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନରସିଂହ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 5 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 5 କରିବା। ରେଖାରୂଢ଼ ପଦମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/4 ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/6 ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କେତେ ହେବ? 1/6। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ଚାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଚାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ ରାମାନୁଜ ଶୈବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରାମାନୁଜ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କ'ଣ ହେବ? ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର। ବୁଝିପାରିଲ?
ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 6 କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା? ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁହଁକୁ ଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ 9 ବିଦ୍ୟାଧର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଲୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଏକାବଲୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।